সকলকে জানাই আজকে আমাদের এই মঞ্চে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ডান্স চ্যাম্পিয়নশিপ 2025-26-এর সেমিফাইনাল অর্গানাইজ করতে চলেছি, যার অর্গানাইজার হচ্ছে আশীর্বাদ ট্রাস্ট এবং কল্পনা গ্রুপ, যার দ্বারা আমরা এই কম্পিটিশন অর্গানাইজ করতে পারছি। আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রী হিরণময় দাস স্যার, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমরা আজ আর বেশি দেরি না করে আমাদের প্রথম প্রতিযোগীকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের প্রথম প্রতিযোগী তনুশ্রী সিং, ও ডান্স করছে সেমি ক্লাসিক্যাল, ওর গ্রুপ হচ্ছে গ্রুপ সি। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धमत्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय